नमस्कार मोर भाई मन केन्ता अछस मोर बस बरगिर मोर आशा तो भाई मन आज मंगलवार 8 कोटपाड़ आइलु छे आमी गोटे फीमेल गोटे दरकार रला तो हमर ऑनलाइन बाटले बुकिंग हेरला सेटा आन दिरले सेटा पे आन के आसिरु तो देखा गांजा मन बोल बोलटा मन भारला আছে दरकार बोलले कोटपाड़ मार्केट तने आशा बोल गांजा मन আছে तो मंगलवार दिन मार्केट एसी तो भाई मन मुई लास्ट के गली केटा गंजा मगर वीडियो देखाई देबी इटा सब तमिलनाडु गंजा मन पूरा चुआटा इटा तार प्राइस नहीं 3000 कोइला सी भाईना बहुत सुंदर सुंदर गंजान बारलेन भाई मन गंजान बारलेनी कमन बारलेनी যদি কার দরকার আছে বললে কোটপাড় মার্কেট থানে মিলছি মঙ্গলবার দিন মার্কেট এসি কোটপাড় নইলে যদি দরকার বলে আমাকে মিশা আমার ফোন মাধ্যমে তান জনে পারবাস আমি মিশা অনলাइन মগাই দেব গঞ্জা ও মাই হ জুটা बढ़िया गंजान भाई मन तमिलनाडु गंजा मन सब तो भाई मन देखो बास फीमेल गोटे के बढ़िया क्वालिटी फीमेल আছে मस्त क्वालिटी मन बारছে ভাই मन কোটপাড় মার্কেট থানে যদি কার দরকার আছে বলে মার্কেট থানে যা নইলে আমাকে মিশা যোগাযোগ করা আমি তোমাকে যোগাই দেব তো ভাই मन রইলিনি নমস্কার কেনতা লাগলা আমার ভিডিও যদি দরকার আছে বলে কোটপাড় মার্কেট থানে মিলছি তামিলনাড়ু क्वालिटी मेल मिलছি फीमेल मिलছি भाई मन।